Pag-agsapa Pilipinas sa tuyon digiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Soksokimatan ti Philippine Health Insurance Corporation Cordillera ti panaglabsing ken irregularidad da digiti health facility ang mangipaay kuma iti umno a benepisyo kada iti membro. Ang ipadamag ni Dante Gito. Iti datos di Philippine Health Insurance Corporation wano PhilHealthCor adalaeng ti 33 a reklamo ti maatap nga irregularidad a naipila kontra kadagiti health facility ken service provider ita atawen. Nabababa no idiligi ti 1,080 a reklamo idi tawen 2020. 349 idi 2021 ken 184 a reklamo idi 2022. Kaadwa na panaglabsing dagiti health facility ti non-compliance. Iti no-balance billing policy kadagiti kwalipikado a PhilHealth member denied discounts para kadagiti senior citizen ken dagiti kaso ti ghost patient. Hindi talaga na-confine sa facility pero kiniklaim ng mga facilities natin na na-confine. So yung example namin kanina sa isang maternity clinic, kiniklaim nila na nanganak yung isang patient. Pero after validation, so after domiciliary visit, it was found out na hindi nanganak yung mother doon sa clinic na yan. Adan iti prosecution ken adjudication department dagiti sumagmamano a kaso. Naduktalan pa iti PhilHealth Cordillera nga adda ti sistema at tultuladen dagiti institusyon tapno mailusot dagiti irregularidad. So by next year po, we'll do monitoring din sa ating mga maternity clinics kasi it could be na present doon sa isang sinasabi naming area, hindi lang namin gaanong nadidetect dito. So we'll one case lang yun, sir. Yes, sir. My previous case din siya, similar na facility So parang may 3 cases kaming na-file against the same facility. Naingat ti investigasyon ken panagmonitor da kadagiti health facility tapno masigurado ti panagsurot da iti linteg ken masigurado a maipaay dagiti umno a serbisyo kadagiti miyembro ti ahensya. Imimbestigaran da uray dagiti PhilHealth member a nakikumplot kadagiti healthcare provider. Hindi sa galit kami sa mga hospitals but we also look into the privileges or benefits ng ating mga members. At adalan ti PhilHealth ti baro nga estratehiya tapno saan ang maapektaran ti relasyon da kadagiti health facility. I think even PBBM is trying to instruct PhilHealth to amend the law na instead of suspending or removing the accreditation of the hospitals is you better penalize the hospitals and not close the hospitals kasi wala pong mapupuntahan yung ating mga miyembro pag ganun. Dante Gito, para iti Pagilian. Sa Baliadamag na dumadumang agriculture intervention ti sagot ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Sur kadagiti Manalon ken mangalap sa jay. Sorok kasangaribo talugasot a Manalon ken inamapulo ket Dua Farmers Association. Tinay pa iyan iti fishery equipment kasi iti payaw fish cages, sea urchin cages, milkfish fry collector ken monoline. Mangnamnaman ni Governor Jerry Singson ababa niti panagaramat kadagiti agduduma alikamen. Sumayat iti sektor ta agrikultura iti Ilocos Sur. Nakaawat man iti sagsasangapulo ribo a pisos ti 30 a membro ti deputized fish wardens. Sungbat na ito iti kinagagatdang agbantay ken mangipatungpal kadagiti paganrutan iti baybay.